U današnjoj temi ću vam dati 10 najzdravijih namirnica za očuvanje zdravlja vaše kože. Svi vi koji želite imati blistavu, sjajnu, zdravu kožu, trebate u vaše tijelo unositi one najbitnije zdrave namirnice koji su prije svega krcate sa odgovarajućim mineralima, vitaminima i esencijalnim masnim kiselinama, koji mogu značajno pojačavati proizvodnju vašeg kolagena i što je još bitnije, dakle da sve te namirnice u sebi prije svega imaju nešto što se naziva vitamin B7 ili biotin, nešto što se naziva vitamin D, ali specijalno vitamine C i vitamine E koji su snažni antioksidanti. I kada recimo specijalno govorimo o vitaminu C, on je ključan za proizvodnju nečega što se naziva kolagen, a kolagen je kao takav jedan od gradivnih sastojaka naše kože. I ove namirnice koje vam budem nabrojao, po istraživanjima su jedne od najboljih u svijetu, koji su upravo krcate sa tim bitnim nutrijentima koji će potencirati puno veće zdravlje vaše kože. Brisanje bora, zatezanje zdravlja same kože, smanjivanje suhe i ispucale kože. Svi vi koji imate problema sa recimo celulitom, imate problema sa nečim što se nazivaju psorijaze, ekcemi, recimo dermatitisi, recimo rozacea su jedne od onih ozbiljnih kožnih oboljenja koje vi trebate rješavati na najbolji prirodni mogući način. I upravo iz te perspektive rekao sam, ove vrste namirnica mogu značajno vama pomoći i na prvom mjestu ću vam preporučiti. Ukoliko želite imati trajno zdravu kožu, i naravno ove namirnice koje vam budem pričao rade puno više nego što vam čine zdravlje kože, međutim danas specijalno navodim ovu vrstu perspektive, vidit će divlje ulovljena masna riba. Dakle, ukoliko želite značajno smanjiti bore, ispucalu suhu kožu i sva ona kožna oboljenja, redovito trebate koristiti divlje ulovljenu masnu ribu, kao što su losos, sardina, skuša, recimo halibut, haringa, krcate su sa bitnim nutrijentima. I kad govorimo o upravo ovoj vrsti perspektive, divlje ulovljena riba, evo recimo jedan losos od 250 grama sadrži 281 kaloriju, 12 grama masnoća, 87 mg natrija, 39 grama proteina, kolesterola 109 mg, kalcija, željeza, kalija i vitamina A, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, preporučit ću vam svima vama da redovito, barem 2 puta tjedno, konzumirate divlje ulovljenu masnu ribu, značajno će pomoći zdravlju vaše kože. Na drugom mjestu ću vam reći jedno izvanredno voće koje je jedno od najzdravijih voća na svijetu, koji se naziva avokado. Avokado je upravo krcac sa mineralima i vitaminima koji značajno pojačavaju zdravlje vaše kože i rekao sam ovim esencijalnim masnim kiselinama. Vi kada redovito uzimate avokado u vašoj svakodnevnoj prehrani, on ima itekako veliku količinu proteina, zdravih masnoća i izvrstan izvor magnezija, kalija, vitamina C, vitamina E, vitamina K, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, avokado je jedna od tih namirnica koje želite konzumirati. Ukoliko želite imati zdravlje vaše kože, jedna od mojih osobnih preporuka će biti redovito konzumiranje orašastih plodova. Specijalno korištenje oraha, ali korištenje badema, korištenje lješnjaka, recimo brazilskih oraščića, pistacija su nevjerojatno krcate sa mineralima, vitaminima i ovim esencijalnim masnim kiselinama koji će značajno poboljšavati zdravlje vaše kože. Isto tako, za zdravlje vaše kože nevjerojatno bitnu ulogu će igrati i sjemenke. I kada konzumirate orašaste plodove, recimo sjemenke kao što su sjemenke suncokreta, sjemenke lana, recimo čija sjemenke, uvijek se trudite pronaći one koji su organskog podrijetla. Jer vi kada koristite redovito sjemenke, recimo suncokreta, one imaju izvrsno veliku količinu vitamina E, veliku količinu samoga selena. Sjemenke suncokreta pomažu u snižavanju krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, sadrže veliku količinu vitamina E, magnezija, proteina, linolne masne kiseline i nekoliko drugih biljnih spojeva. I ovo su perfektni načini značajnog pojačavanja zdravlja vaše kože. Kada koristite recimo povrće, jedan od onih najzdravijih namirnica za vašu kožu biti će paprike, bilo to crvena, bilo to zelena paprika, izvanredno je zdravlje za vaše kože. Isto tako, postoji nešto što se naziva slatki krumpir ili batat, krcat je mineralima, vitaminima koji će pomoći zdravlju vaše kože, super perspektiva. Isto tako kada govorimo o nečemu što se naziva rajčica. Vi kada koristite rajčicu u svakodnevnoj prehrani, možete čak koristiti kao dodatke prehrani, imate nevjerojatnu količinu nečega što se naziva likopen, nevjerojatne zdravstvene blagodati ima za naš organizam, izvanredno pomaže u zdravlju naše kože. Još što ću vam preporučiti, redovito koristite organsku soju, zeleni čaj i nešto što se
naziva tamna čokolada, što nećete vjerovati da ima iznimne zdravstvene blagodati za našu kožu. Tamna čokolada je specijalno koja je veća od 80% kakao, smijete konzumirati jer je krcata, specijalno nešto što se naziva magnezij i ostale vrste nutrijenata koji značajno mogu pomoći zdravlju naše kože. To bi vam preporučio, ukoliko imate problema sa kožom, da koristite zeleni čaj, specijalno matcha zeleni čaj i nešto što se naziva hijalurunska kiselina. I naravno kao dodatke prehrani vi ove namirnice možete uzimati, ali isto tako ukoliko niste sigurni da uzimate adekvatne nutrijente, vi njih možete uzimati uz kvalitetne dodatke prehrani. Pa iz te perspektive smijete uzimati kolagen i specijalno vitamin D, vitamin B7, vitamin E i vitamin A su izvanredno bitne situacije za zdravlje vaše kože.